Lais mas bro, kenaan kita rilis. Analis lagi mas bro, kita rilis ya. Analis lagi mas bro, banyak kali nih. Mas bro, mantap. Masya Allah, banyak sekali kena analis mas bro nih. Gila. Analis semua mas bro nih. Niatnya mancingkan wader, kena analis semua yang makan. Oke mas bro, mantap, cukup sampai sini videonya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya. Dukung terus channel saya.